تقليدا لذكرى عيد الاستقلال تأتي النسخة الثانية لقافلة العلوم بأوراشها العلمية بتعاون مع دار العلوم الشرقية التابعة لمؤسسة عمر بن عبد العزيز بوجدة. السادة الأساتذة، أيها الحضور الكريم، باسم ساكنة مدينة أرفود، عرب الصباح عزيز، عرب الصباح غريس، مدينة بلميمة، والذين استفاد أبناؤهم من النسخة الأولى من قافلة العلوم، تأتي هذه النسخة الثانية لتعزيز دائما هذا الفعل التربوي بالمنطقة لسينا والمختصين والتقنيين عملوا على تأطير ورشات علمية. فباسمهم جميعا نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا النشاط الذي نسعى من خلاله إلى المساهمة في الارتقاء بجودة التربية والتكوين تماشيا مع المجال الثاني من مجالات المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. La première édition, elle a eu lieu à Golmima au début de cette année même, 2019, et on en est maintenant à la deuxième édition. Alors, le comité provincial des Rachidia de l'Association marocaine des enseignants de français se fait l'honneur de vous accueillir et vous remercie pour votre présence. Je vais vous présenter un document dans lequel je vous parle de notre association, je vous parle de notre comité provincial des Rachidia et un tout petit peu de la Maison des Sciences de l'Oriental, puisqu'ils vont prendre la parole par la suite pour parler d'eux-mêmes. Alors déjà, donc cette activité, cette manifestation, elle est organisée à l'occasion de cette édition, le thème pour notre édition, la deuxième, pour une approche qualitative de la vulgarisation de la culture scientifique, 21 ateliers au profit des apprenants des Rachidia. Alors, la première édition de la Caravane des Sciences était au lycée qualifiant Mohamed V à Golmima. J'espère qu'il y a quelque chose qui s'affiche. Ils ont un conseil national, donc ils ne pouvaient pas venir. Voilà, donc nos animateurs, nos organisateurs de la Maison des Sciences.
Donc ça c'était à Goulmima, et d'ailleurs vous allez profiter vous aussi, donc vous allez faire un tour pour voir nos ateliers, pour savoir de notre ministère de l'enseignement à El Rachidia. Ils sont toujours avec nous, derrière nous, ils nous épaulent, on les remercie. Il y a l'Institut hôtelier et touristique d'Al-Food, qui se sont occupés de l'hébergement de tous les animateurs et de tous les organisateurs, plus de 30 personnes. On les remercie beaucoup. La commune d'Al-Food, la commune d'Arziz, la commune d'Arziz, qui nous ont épaulés, donc ils se sont occupés de tout le reste. Nous leur sommes reconnaissants. Alors, les bénéficiaires de cette deuxième édition, on a 18 établissements scolaires qui sont bénéficiaires, en plus de leurs accompagnateurs bien sûr et de leurs enseignants. Le secteur public y est représenté, le secteur privé aussi, et pour les 3 cycles, le cycle primaire, le cycle collégial et le cycle qualifiant. Elle vise de regrouper toutes les personnes concernées par l'enseignement du français dans notre pays. Favoriser la mise en commun de leurs expériences et de leurs recherches pédagogiques en vue de promouvoir l'enseignement du français langue étrangère et d'améliorer les conditions générales et particulières de cet enseignement. Rencontrer et valoriser l'initiative et la créativité des enseignants. Participer à la réflexion et au débat pédagogique mené au niveau national et international sur l'enseignement du français, notamment sur les programmes et les stratégies d'enseignement, apprentissage, et faire des propositions inspirées des avis des adhérents sur ces sujets. Œuvrer à la promotion des littératures et cultures francophones par des publications et des manifestations culturelles et pédagogiques. Aider à la formation et au... Pour la deuxième édition de la caravane des sciences, que nous revient cette fois-ci avec 21 ateliers touchant à divers centres d'intérêt. Cette rencontre n'est certainement ni l'œuvre d'un hasard, ni celui d'une coïncidence. Si nous avons été favorables au retour de la Maison des sciences de l'Oriental, d'Oujda, dans la direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale à El Rachidia, c'est parce que nous estimons que son intervention constituera une réponse aux attentes qui sont les nôtres. Les réactions à chaud des bénéficiaires ont été appuyées par les résultats de l'évaluation de l'impact des ateliers de la première édition sur les représentations des bénéficiaires vis-à-vis de la science et de la culture scientifique. La Maison des sciences de l'Oriental n'est pas un organisme amateur. C'est un groupement de personnes qui partagent l'amour pour les sciences, un amour qui est associé à l'expertise et au professionnalisme. Ce sont des passionnés qui ont le souci de réfléchir leurs actes et leurs interventions auprès d'un public varié et hétérogène. Quant à l'Association marocaine des enseignants de français, elle a réussi à se forger une place de marque sur le plan national et dans notre paysage provincial culturel, malgré la jeunesse du comité qui la représente dans notre direction d'Al-Rachidia. Les objectifs qu'encourt l'Association marocaine des enseignants de français et la Maison des sciences et des langues et des sciences ont été fortement soulignés. La loi cadre 51-17, de son côté, stipule une révision du système de l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que des directives universitaires. Dans ce sens, les ateliers de cette caravane sont une exposition grandeur en nature et une initiation plus ou moins précoce au concept d'orientation dont s'occupent des équipes spécialement formées pour cet objectif sur tous les niveaux, ministère, AREF et direction provinciale. Notre ministère a entamé un chantier géant qui rentre avec des pratiques archaïques et qui cible le développement de l'intelligence de nos apprenants, leur esprit critique et leur sens de prise d'initiative. La maîtrise des langues étrangères en général, et le français en particulier, la maîtrise des langues étrangères en général et le français en particulier, et la maîtrise des sciences sont déterminants par rapport à la qualité des apprentissages, de la réussite scolaire et de l'insertion sociale de l'oriental de la Fondation Omar Ben Aziz. Monsieur
le directeur, un remerciement spécial au directeur du collège Moulay Youssef et tout le staff administratif et pédagogique pour leurs efforts déployés pour abriter cette activité de grande ampleur. Merci. خديت لا ريتريت وكانوا يوصلوا لنا الدراري ديال الرشيديه كانوا كيجيو يديروا لا فيليير تي اس اي تكنولوجي سيونس دو لانجينيور كيديروا 2 ans et vous savez que les meilleurs ingénieurs عندنا في المغرب ils viennent de la région. C'était بهذه l'initiative حقيقه راه هذه la première initiative. C'était mes anciens élèves, je suis fier de le dire, et c'est des lumières. وكانوا قراو علينا من بعد ملي مشاو تخرجوا قال لكم حنا dans tous les cas on a vu avec vous des choses وبغينا الوليدات ديال الدوار ديالنا حنا يشوفوا شي حاجه سميتها ميزون دي سيونس. حنا قلنا لهم ودي شوف هذا ميزون دي سيونس اصلا ما دارش على ولاد المدينه اصلا. يعني في لا بريوريتي بلوس اون فا فيغ لا بيريفيري بلوس بالنسبه لنا حنا لوبجيكتيف اي باتون. ماشي على اساس ان الدراري ديال لي زون اوربان ما خاصهمش هادشي مي ايزون ان بو كوميم شي حاجه اللي كيتورن توور اي اون سو دي بلوس اون فا فيغ لي زون بوبولي بلوس بالنسبه لنا حنا سي اون ايتي دون بوتيت ريونيون البارح دو ميزون بوان تيقول شي واحد ما كيس كيف في كوغير نايضين مع الصباح والعطله وجايين وضرب الطريق من وجده حتى لهنا وتنعسي واحد شي عرفنا اليوم نايضين مع انا الاولين كاع في التلفون وغير نايضين مع 7 ديال الصباح خصنا نفطروا هذا الدين شي. Et donc nous sommes le produit de l'école publique et nous sommes le produit تاعنا ديال des quartiers populaires وكذا وعشنا on est habitué وصلنا لواحد. Et donc il ما يرجعش لنا ما يديرش داك لو روتور باسكو اون كرو اون كيلكو شوز حنا بلاد مسلمين كنامنوا بشي حاجه سميتها صله الرحم. وكل واحد كيقول لك صله الرحم كيسحبوا صله الرحم هي تمشي عند الوالده ديالك وتاكل داك المسمان ولا المدفونه سا ديبون دو لا ريجون وصافي راك صلتي الرحم صافي مع الاهل ديالك. صله الرحم صافي دير طون كارتي صافي دير تا فيل صافي دير طون ايكول صافي دير كاع البلايص اللي مشيتي فيهم وتكونتي فيهم كيتسماو رحم. Et donc chaque fois que tu as la possibilité de تصل للرحم il faut le faire. Donc حنا جينا باش نصلوا الرحم. عندنا اللي كنجيو لونسينمون كان عندنا تقريبا في لونسينمون هذا عندنا بروبليم. ملي كتقول شي واحد كولتور في التمثيل ديالو في الريبريزونطاسيون تيقول كولتور دونك كتجيلو مسرح يجيلو ادب يجيلو كتقولوا سيونس لابوراتوار ومدادر وسي سيريو فهمت يعني à tel point que culture et science ça devient quelque chose d'incompatible. C'était notre premier objectif. هذيك réconcilier culture et science ماشي ماشي هضره. الثقافه العلميه عندنا ناس كيتخرجوا علميين بدرجه يمكن من اعلى ما كاين في العالم. حنا اون طرابي افيك زانجيلور كيمشيو بوليتكنيك كيمشيو للميل سونترال mais ce sont des scientifiques tout le monde. Et donc il y a quand même une grande question qui peut se poser. Naturellement c'est une région où naturellement les gens sont doués pour les sciences. Je vous pose une question, on va partir. Qu'est-ce qui se passe dans la région d'Yalko et où il y a une حنا كنا غنفكروا في حاجه سيريوزمون يفو بونسي راسنا. حنا جينا دابا كنشوف راكم دخلتوا اون طرافايي هذا الصباح بدينا مع 9 ديال الصباح. 9 ديال الصباح كنا روسو في لا بروميير روتاسيون ديال 2 heures 320 enfants. درناهم 20 ateliers. كيديروا 20 minutes في شاك atelier. يعني في 2 heures كيشوفوا مينيموم 5 ديال الفرق. كاينه مسؤوليه كبيره ان وليداتنا كبيره. حنا يعني جو سوي ان طون دو بارلي دي جون كي ساف لير entre guillemets.
مثلا غير هذه القضيه ديال شونجي غير لاكتيفيتي يعني غير ما بين ندوزو من ساعه ولا ساعتين ل 20 مينوت avec un changement d'activité. هذا c'est un grand concept pédagogique. يعني من بين الحلول انا نفس الساعه ديال المكان نعرف الساعه ديال المكان سي ترو بور ليسبري دان نوفون. دونك اش كيطرا الاستاذ باش يقول في ديك الساعه راهو في الحقيقه كيقرا غير طول الساعه في ساعه ما بين يدخلوا ما بين يسانستال ما بين كيقول دوك جوج كلمات ديالو من بعد كيبقى عاوتاني له روباشمون اي دونك سور اون اور لو ميور فينا اون طون كونسيلور راه كيخدم اون دميور. يعني حنا ملي كنجيو كنقولوا ميزون دي سيونس كنقولوا قلنا ان كونسيبت اون بو توجور موديفيي في وسط داك الزمن الدراسي اون بو توجور موديفيي غير لا مانيير. Parce qu'on vient de le tester, ça fait 10 ans. Donc, je termine quand même en 10 ans, puisque on est fan d'assises. On fait tout. Et on est prêt à faire tout. Je te connais, parce qu'actuellement, on appelle le maintenant les polices, qu'est-ce qu'on dit, oasis des sciences. Donc, nous travaillons à titre professionnel, nous travaillons sur la région, pour installer une structure à la maison des sciences, et on est prêt à transférer cette expertise, à travailler avec au niveau de la formation des animateurs, peut-être juste au la maison des sciences. Ce n'est pas un projet comme ça, mais c'est une structure, nous voulons comme on a fait en Chine. Tout le quartier a une maison des sciences. Tout le quartier. Voilà. تحتضن نشاط مميز القافلة العلمية تحت عنوان pour une approche qualitative de la vulgarisation de la culture scientifique للجمعية المغربية لمدرسي اللغة الفرنسية المكتب الإقليمي بالرشيدية بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرشيدية ودار العلوم الشرقية بمؤسسة عمر بن عبد العزيز بوجدة. إن هذا النشاط يعتبر ملتقى علمي وتظاهرة تربوية وثقافية تحفز التلاميذ على العطاء كما يعتبر نافذة لمساعدتهم على التوجيه الممنهج والصحيح وانسجاما مع روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يؤكد على ضرورة إنعاش الأنشطة المدرسية الموازية وفي إطار تفعيل الحياة المدرسية واعتبارا للنجاح الباهر الذي حققته النسخة الأولى لهذا النشاط بمدينة بولميمة يأتي تنظيم النسخة الثانية بمدينة الفود لتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل فئة أخرى من التلميذات والتلاميذ. لا يفوتني بهذه المناسبة التربوية الهادفة أصالة عن نفسي ونيابة على جميع مكونات ثانوية منى يوسف الإعدادية بالفود أن أتقدم بتشكراتنا الخالصة وبتقديرنا الكبير للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العلمي والتعليم العالي والبحث العلمي بالرشيدية والجمعية المغربية لمدرسي اللغة الفرنسية المكتب الإقليمي بالرشيدية وبالخصوص لدار العلوم الشرقية بمؤسسة الرشيدية. La maison des sciences de l'oriental de la Fondation Omar Ben Abdelaziz. Ces militants sont venus d'Oujda pour nous servir un festin de sciences et de technologie. L'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région d'Ara-Tafilet, la direction provinciale des Rachidia du ministère de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des Rachidia. Messieurs les présidents des communes d'Arfoud, de Arb-Sbah-Zid et de Arb-Sbah-Ghiris. Monsieur le directeur de l'Institut de technologie touristique et hôtelière d'Arfoud. Monsieur le directeur du lycée collégial Moulay Youssef d'Arfoud. Je profite également de cette occasion au nom de nos futurs citoyens. Ces bourgeons qui poussent et fleurissent pour remercier tous ceux qui veillent à nous assurer un enseignement de qualité. Nos enseignants, administrateurs, responsables provinciaux ou régionaux. Vous vous sacrifiez à seule fin d'instaurer une école innovante, équitable et garantissant le maximum d'égalité de chances. C'est pour nous que ce genre d'activités facilitant l'accès au savoir ont été programmés.
C'est pour nous que ces chantiers énormes sont ouverts et ces réformes considérables sont entamées. Oui, pour nous, futurs citoyens, pour un nouveau modèle de développement, pour un Maroc de demain. Merci encore. للتلميذ باعتباره الاشاره فهي ابنه المستوى السادس الابتدائي مدرسه. Ah oui. Nous, notre maîtresse Salima, il nous disait toujours: vous avez de la chance d'apprendre. Alors, ne perdez pas cette chance. Prenez faire bon travail. Votre maîtresse a tout à fait raison. Moi, j'arrive pas. J'essaie. Je crois que je sais. Mais quand on m'interroge, je sais plus. Ne t'inquiète pas, mon ami. Moi, au début, j'étais comme toi. Mais grâce à la volonté d'un professeur, ma volonté d'apprendre a augmenté. Nous, nos amis, quand nous avons nos rêves, on doit apprendre, c'est très nécessaire. Aucun enfant n'apprend pas. C'est vrai. C'est comme quand tu apprends du faire à vélo. Tu roules, tu tentes. Tu recommences. Tu roules, tu tentes. Tu te relèves, tu recommences. Tu roules, tu tentes. Tu te relèves jusqu'à ce que tu ne t'en peux plus. Je veux connaître les coutumes, les cultures. Sur la map d'ici et maintenant. Je veux apprendre pour conjuguer mon présent. Je veux apprendre. Je veux بطبيعة الحال العودة إلى القاعة لحفل الشاي بعد زيارة هذه الورشات وشكرا. اللي كيدير لنا هذه الحاجه بالضبط اللي كيتسمى كاسور ايوتراست باللغه العربيه كيسميو جهاز استشعار الموجات فوق الصوتيه. الموجات فوق الصوتيه ماشي الصوتيه. باش غادي نفهموا اكثر هو داير بحال هكا. شوفوا في جوج كاين واحد الاله وواحد كتابه. واحد كيصرف لي زون دوك الموجات فوق الصوتيه كيصرفهم وواحد كيستقبلهم. باش نفهموا بالضبط غادي نهضروا على الخفاش. الخفاش كي كيدير؟ الخفاش كيشوف ولا ما كيشوفش؟ كيشوف ما كيشوفش. كيدير يتحرك. كيصيفط موجات. كيكون كيطير كيصيفط موجات. ملي كتجي شي حاجه شي اوبستاكل هكا في الطريق ديالو دوك الموجات قاطع التيار. دابا ملي قاطع قاطع التيار شنو كيصرف الضرر الكهربائي؟ ضربنا ماشي باش يفهموا باش كاع الناس يفهموا باللي راه يمر التيار ولا لا يمر التيار. يا كنرمزوا لها بالواحد يا كنرمزوا لها الصفر. هادشي علاش اختارينا الواحد والصفر وما اختاريناش حاجه اخرى. هذا ترميز فقط. ومن بعد لاحظوا العلماء انه في المشتريات فيبوناتشي
إذا شدينا جوج ديال الأرقام متتاليين وقسمناهم شدينا التسوية وقسمنا على 5 غادي نلقاو واحد العدد قريب العدد الذهبي ل 1.6 مليون. فهمتوا؟ وكل ما كبرنا كل ما كنبقاو واحد المسيرة 618 صافي. الوغ هاد العدد الذهبي هذا شنو كيبان لكم هنا في هاد الصورة؟ شنو كاين هنا؟ يد. الوغ إلا شدينا اليد ديالي مثلا كاملة بحال هكا شدينا الطول ديالها من هنا حتى لهنا وقسمنا على الطرق القصيرة من هنا لهنا المرفق ديالي غنلقاو 1.618. الوغ غنشد الطول ديالي من الراس ديالي. كاين شي جوج كراش ولا قلت لكم انا كاين واحد جوج كراش ما تشوفونيش تقول لي خصنا نشوفوه تشوفوه ولا ما تشوفوش شوفوه شنو قلنا سعد واحد اجي لا لا هاي Fatima Ishawa, la secrétaire générale adjointe de l'Association marocaine des enseignants de français, le comité provincial des Rachidia. Alors cette manifestation scientifique, c'est la caravane des sciences. On en est à notre deuxième édition. La première édition, elle était à Goulmima et ça s'était fait à l'occasion donc du 11 janvier. Et celle-ci, c'est la deuxième édition. On l'a fait également à l'occasion d'une fête nationale le 18 novembre. Cela veut dire que notre association, elle revendique sa marocanité et c'est une association citoyenne. Alors pour cette édition, la Maison des sciences de l'Oriental, qui collabore avec nous, est revenue avec 21 ateliers dans lesquels il y a à la fois l'astronomie, les mathématiques, le génie civil, etc. Donc beaucoup de disciplines relatives aux sciences. Et pendant la première édition, il était question de 16 ateliers où il était question des mêmes thèmes également. Notre l'objectif justement, que ce soit celui de notre association, que ce soit celui de la Maison des sciences, c'est la vulgarisation de la culture de la science. Donc on essaie de développer chez nos élèves la notion de la culture de la science, quelque chose qui a été repéré comme un dysfonctionnement dans notre système d'enseignement. Je m'appelle Adil Kadir, je suis une élève de 3e année du collège Moulay Youssouf. Aujourd'hui, je veux remercier tous ces jeunes animateurs qui nous ont donné toutes ces informations et cette vie dans le monde de les sciences. Et merci. Salam, سميتي راوية حميدي. جيت الكوليج ديال مولاي يوسف. وراونا شحال من حاجة زوينة تاع القمر الكواكب الأعداد وراونا ديال لورديناتور البيسي شحال من حوايج تعلمناهم. الصراحه عجبني بزاف هاد الشيء اللي درنا زعمات وكيفاش النجوم وكيفاش يمكننا نديروهم كحيوان ولا كي شي حاجه كنتخيلوها. اليوم كان لدينا نشاط رائع جدا، كنشكروا كاع اللي ساهموا كاع الناس اللي ساهموا في هذا النشاط هذا. كان نشاط صراحه زوين، تعلمنا بزاف ديال الحوايج، استفدنا بزاف ديال الحوايج من هذا النشاط هذا. تقرينا على علم الفلك، على الروبوتات، على الرياضيات، كل شيء الصراحه كان زوين. كنعاود نشكرهم مره اخرى. فؤاد العياشي، طالب مهندس في السنه الخامسه في المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه في وجده. جينا اليوم بصفتنا ممثلين ديال دار العلوم، جينا في قافله علميه الارفود.
من اجل اننا نوصلوا لها الدراري، نوصلوا لهم واحد، نحاولوا نشوفوا واش نقدروا نوصلوا لهم واحد شويه من دوك المعلومات اللي تعلمناهم طوال السنوات الدراسيه ديالنا. دونك دونك كنا جينا لقلميمه، جينا الرشيديه. دونك المميز في هذه المنطقه هو ان الدراري تبارك الله عليهم ابانوا على واحد القابليه ديال التعلم وانه حب المعرفه وكيسولوا بزاف، وبالاضافه لذلك على القدرات اللي عندهم. دونك مالغري زعما المنطقه وداك الشيء، ولكن الدراري عندهم واحد القدرات اللي ما خصهمش يضيعوا وخصهم نحاولوا ندفعوا بهم للامام. دونك شكرا.